Chers économistes, salam alaikum, معكم أمين نصر الله في حلقة جديدة فيما يخص programme ديال البكالوريا deuxième année bac. Donc ما تنساوش بأن هاد لا فيديو c'est en partenariat مع le centre globalista de soutien scolaire où les cours تيكونوا كل samedi et dimanche في le centre ديالنا soit ils sont en ligne. Donc في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نحاول نكمل لكم التتمه ديال الفيديو الاول غندويو على PIB optique demande ou là appelé aussi optique dépense. Donc قبل ما غنبداو نشرحوا l'optique demande ou la dépense à travers le PIB غادي نقولوا علاش le PIB est calculé en fonction ديال les trois méthodes. علاش؟ لان حنا تنعرفوا بان le PIB قلنا c'est la somme des valeurs ajoutées plus les impôts nets de subvention. déjà دوينا على هذه القاعده في الفيديو اللي من قبل. Donc, la valeur ajoutée normalement, ou la richesse créée par les agents économiques, normalement, on a trois méthodes باش يمكننا نحسبوهم. يا اما تنشدوا le PIB وتنعتبروه comme étant la somme des valeurs ajoutées, ou la somme des valeurs ajoutées كتكون sous forme de richesse, c'est-à-dire la production moins la consommation intermédiaire, ou là encore كنشدوا هاد la valeur ajoutée كنفرقوها كنديروا لها la répartition. يعني كنوزعوها وهاد لا ريبارتيسيون كتكون sous forme de revenus. يعني عندنا لي سالير، عندنا لي زانتيري ديال لا بنك، عندنا لي زامبو، عندنا لي ديفيدوند et ainsi de suite. هنا à travers هاد لي revenus qui vont être distribués, c'est-à-dire هاد لا valeur ajoutée ملي غنوزعوها على شكل revenus هادو كيتسموا دي revenus. و donc c'est pour cela que عندنا واحد troisième optique غادي نشوفوها في الحلقه الجايه اللي هي optique revenus, c'est-à-dire نقدروا نحسبوا ال PIB à travers les revenus distribués, c'est-à-dire que la valeur ajoutée شديناها ودرنا لها عمليه توزيع مزيان. دونك هاد العمليه ديال التوزيع كتخلي ان لي زاجون ايكونوميك مالهم يكون عندهم ان ريفوني. وهاد لو ريفوني شنو كيديروا به؟ نورمالمون لو ريفوني اي dépensé, c'est-à-dire est dépensé veut dire que les salariés par exemple ملي غياخذوا un salaire غيديروا به la consommation. Donc هنايا cette consommation, c'est quoi? C'est l'acte qui permet tout simplement d'utiliser le revenu ou là dépenser son revenu. Donc c'est pour cela que nous avons l'optique, le PIB, optique dépense, c'est-à-dire comment nous allons dépenser avec le revenu que nous allons recevoir après avoir réparti la valeur ajoutée. Dans cette vidéo ديال اليوم غادي نشوفوا شنو هما les différentes dépenses qui sont utilisées par les agents économiques ملي تنوزعوا عليهم la valeur ajoutée sous forme de revenu. Alors tu peux معايا باش تفهموا اكثر. Donc هنا la dépense اللي كيديروا les agents économiques تنعرفوا بان tout le monde consomme le marché de biens et services. كاع les agents économiques consomment au niveau du marché de biens et services. Alors غادي نذكروا شكون هما les agents économiques اللي كاينين. Les agents économiques اللي عندنا alors regardez ici عندنا les entreprises اللي كيتسموا des sociétés non financières, عندنا les institutions financières اللي هما sociétés financières, عندنا les administrations publiques اللي هما les administrations centrales ou les administrations par exemple territoriales ou les administrations sociales, هنا territoriale, centrale et administration sociale. عندنا les ISBL شكون هما؟ c'est les institutions, je m'excuse, c'est les institutions sans but lucratif au service des ménages si on veut, sinon on garde juste les institutions sans but lucratif بحال les associations, بحال les centres de charité, بحال les partis politiques et ainsi de suite. عندنا le reste du monde اللي حتى هو تيدير تنديروا معاه les opérations d'exportation et d'importation. Donc شنو قلنا في les agents économiques؟ عندنا les institutions financières اللي هما اللي كيتسموا les sociétés financières، عندنا encore les ISBL، عندنا les administrations publiques، عندنا le reste du monde، وعندنا les ménages. Donc tous les agents économiques عندهم كاع les agents économiques عندهم un revenu qui va être dépensé. Le revenu منين جا من la répartition de la valeur ajoutée. Donc كيفاش كنسميو la consommation de chaque agent économique؟ alors بالنسبه
La consommation de chaque agent économique هي اللي غادي نشوفوا ان شاء الله دابا غادي نحاولوا نحسبوا بها le PIB. Alors regardez ici. اش غادي نديروا؟ C'est simple. Donc نقولوا بان le PIB c'est quoi? Donc tous les agents économiques ils font de la consommation. عندنا c'est la consommation finale ديال les ménages. احنا دخلنا les ménages زائد la consommation finale des administrations publiques. احنا دوينا على les administrations publiques. عندنا la consommation finale des ISBL. Donc, les entreprises. Les entreprises, ils font ce qu'on appelle l'investissement. Donc, l'investissement, en termes des agrégats de la comptabilité nationale, c'est la formation brute du capital fixe. Zaïd, la variation de stock. Qu'est-ce que ça veut dire la variation de stock? On sait que chaque stock d'entrée et un stock de sortie. Comment ça? داك العام كانت عندنا اون بارتي ديال لا مارشانديز اللي ما شراها حتى شي واحد اون لا روبورتي لهذا العام هذا وعندنا encore quand on a consommé من الستوك ديال داك العام il y a un nouveau stock qui va encore être créé هذاك entre le stock d'entrée et le stock de sortie كنسميوه la variation de stock encore زائد la partie اللي غادي دير la production ديالها في المغرب ولكن elle va être exportée exportation des biens et services وعندنا واحد لا بارتي ديال لا مارشانديز اللي جاتنا من على برا اللي ما دخلاتش في الانتاج الوطني وهنايا غادي نقصوها نسميوها لي زامبورطاسيون دي بيان اي سيرفيس. دونك القاعده ديالنا كيش كتولي بحال كي بغينا نلخصوها سي لا كونسوماسيون فينال ناسيونال اللي فيها الكونسوماسيون ديال لي ميناج فينال دي زابي اي فينال دي زي اس بي ال كنزيدوا عليها لانفستيسمون ناسيونال اللي هو شنو اللي هو لا فورماسيون بروت دو كابيتال فيكس زائد لا فارياسيون ستوك ولا عنده سميه اخرى عاوتاني او انكور formation brute du capital ماشي فيكس الا زدت فيكس هنا خصني نزيد لا فارياسيون ستوك دونك لانفستيسمون ناسيونال كيساوي قلنا ولا الاف بي سي شنو كيساوي سي لا اف بي سي اف زائد لا فارياسيون ستوك زائد هاد اكس دي بيان سيرفيس ناقص ام دو بيان سيرفيس كتسمى لا دوموند اكستيريور نيت. لا دوموند اكستيريور بوحدها راه هي لي زيكسبورطاسيون نيت هي ناقص لي زامبورطاسيون دونك لا دوموند اكستيريور نيت وبالتالي كيولي عندنا لو بي اي بي هو هاد القاعده سي لا كونسوماسيون فينال ناسيونال ولا لا ديبونس دو كونسوماسيون فينال زائد l'investissement national ولا سمينا la formation brute du capital زائد la DEN اللي كنسميوها encore le solde des échanges extérieurs en biens et services. كنتمنى ان هذه الحلقه تكون فاتتكم وموعدنا ان شاء الله في حلقه مقبله وكان معكم امين نصر الله. بالنسبه للناس اللي كيسولوا على لو باك اللي فيه لي كور اكtualisé غادي تلقاو لو لين ديالو ان شاء الله في الاسفل ديال هذا الفيديو. يا تري بيانتو. ميرسي.